سرے شام ہی ہم سرحدی علاقے میں پہنچ گئے تھے اور اب ایک جیپ گاؤں کے کچے پکے اور ٹیڑے میڑے راستوں سے اچھلتی کودتی مجھے اس سرحدی چوکی کی طرف لے جا رہی تھی جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنی تھی۔ جاسوسی تربیت کے سخت ترین مراحل سے گزرنے کے بعد عملی میدان میں یہ میرا پہلا قدم تھا۔ جب ہم لوگ اسٹیشن پر گاڑی سے اتر کر جیپ میں سوار ہو رہے تھے تو میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ ہی موجود تھے۔ ٹرین میں سارے راستے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ مجھے ٹریننگ میں سرحد پار کرنے سے متعلق بتاتے ہوئے تمام اصول دہرا دیے تھے، لیکن جیسے ہی ہم لوگ اسٹیشن پر پہنچ کر پہلے سے منتظر جیپ میں سوار ہوئے وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے بھی تو اپنی ٹریننگ کے مطابق اب بالکل خاموش رہنا تھا، کیونکہ حفاظتی اقدامات میں پہلا اقدام یہی تھا کہ جہاں تک ممکن ہو خود کو چھپائے رکھو۔ مجھے انسٹرکٹر کے وہ الفاظ اچھی طرح یاد تھے۔ عملی میدان میں بسا اوقات حالات تربیت میں بتلائی گئی باتوں سے بالکل مختلف پیش آتے ہیں، اور وہی اصل میں ایک جاسوس کے امتحان کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ جیپ ہمیں لے کر سیدھی کمپنی ہیڈ کوارٹر میں پہنچی تھی، جو سرحد سے قریباً 2.5-3 میل کے فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ اسٹیشن سے یہاں تک کا فاصلہ ہم نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا، لیکن اس آدھے گھنٹے میں ہی سرحدی علاقے میں فوج کی نقل و حرکت نے مجھے معاملے کی سنگین نوعیت کا احساس دلا دیا۔ اپنے جیالوں کو حالت جنگ میں دیکھ کر میرے جذبے کو پر لگ گئے۔ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا جب ہم ایک مرتبہ پھر سرحدی چوکی کی طرف سفر کر رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک اور ہستی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس سے ملو، یہ ہے دلہا، تمہارا گائیڈ۔ میرے انسٹرکٹر نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں ایک چھریرے سے جسم کے نوجوان سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، تو جواب میں نے کچھ نہ کہا، اور دلہے کو امید بھی یہی تھی، کیونکہ وہ اس بزنس میں کافی پرانا تھا اور جانتا تھا کہ اپنے ساتھی کے متعلق کوئی بھی اطلاع جاننا قانوناً جرم ہے، اور خود اس کا ساتھی اپنے متعلق کبھی سچ نہیں بولے گا۔ میں صرف مسکرا کر رہ گیا، میں نے اس سے ہاتھ بھی نہ ملایا تھا۔ اصل میں انسٹرکٹر صاحب کے سامنے کم از کم ایک ہونہار شاگرد کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا، ایسا ہونہار اور لائق شاگرد جو اپنے استاد کے معمولی باتوں کا احترام کرتا ہو۔ اپنے گائیڈ پر شک کرو، ممکن ہے وہ ذیل ایجنٹ ہو۔ ہر جاسوسی کی تربیت حاصل کرنے والے کو سب سے پہلے گائیڈ سے متعلق یہی بات کی جاتی ہے۔ دلہا ہمارے آگے جا رہا تھا، میں اور انسٹرکٹر صاحب پیچھے پیچھے۔ میں نے بھارتی دیہاتوں والے کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنا حلیہ بالکل مونے سکھوں جیسا بنا رکھا تھا۔ میرے انسٹرکٹر کے اس وقت کیا جذبات تھے جب وہ اپنے شاگرد کو پہلے مشن پر روانہ کر رہے تھے، اس کا اندازہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پوسٹ تک پیدل چلتے ہوئے مجھے اس علاقے کی تفصیلات بتا رہے تھے جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنی تھی۔ اس سرحدی پوسٹ پر ایک کچے مٹی سے بنے ہوئے کمرے میں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں ایک مرتبہ پھر سے میں اور میرے انسٹرکٹر صاحب ایک بڑے سارے نیلے سے رنگ کے نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے اپنا ٹارگٹ سرخ پینسل سے ایک گول دائرے کی شکل میں دکھایا جا رہا تھا۔ جب ایک حوالدار چائے لے کر وہاں آیا تو ہم نقشہ سمیٹ چکے تھے۔ کمرے میں ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ چائے کے ساتھ ہی دلہا بھی اندر آ گیا۔ ہم تینوں نے اکٹھے ہی چائے پی تھی۔ اسی اثنا میں پوسٹ پر مغرب کی اذان ہو گئی اور ہم وہیں ایک خالی قطع زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ چونکہ رینجرز کے لیے یہ امر باعث سعادت ہوتا ہے، وہ اپنے زیر نگرانی ایک پاکستانی مجاہد کو سرحد پار کروا رہے تھے، اس لیے شاید مقامی پوسٹ کے حوالدار صاحب جو ان کے نام تھے، انہوں نے خاص طور پر قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی جو میں اللہ کے نیک بندوں کو پہچان میں بتائی گئی ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آیات کی تلاوت اور ان کے جذباتی اور رکت انگیز لہجے کا اتار چڑھاؤ قیامت ٹھا گیا، اور جب میں نے سلام پھیرا تو میرے ارد گرد تمام مقتدیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم رخصت ہو رہے تھے۔ پوسٹ ہی پر میرے انسٹرکٹر صاحب مجھ سے بغل گیر ہوئے، کیونکہ انہیں اب یہاں سے واپس چلے جانا تھا۔ خدا حافظ بیٹے، اللہ نگہبان، انہوں نے مجھ سے صرف یہی کچھ کہا۔ جب وہ دلہے سے گلے مل رہے تھے، ان کا صرف ایک فکرہ مجھے سنائی دیا، دلہے، میرے شیر کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ میری طرف دوبارہ دیکھے بغیر وہ واپسی کے لیے گھوم گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ میری طرف نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال ہم دونوں میں ایک جذباتی وابستگی ہو چکی تھی۔ ہم نے 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح گزارے تھے۔ وہ میرے استاد سے زیادہ میرے والد اور اس سے زیادہ دوست تھے۔
दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी जासूसी की वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों पकेट से बाहर आते हुए हमें पकेट पर मौजूद नौजवानों ने गन सैल्यूट के साथ अलविदा किया। फिर बाकी सब वहीं रह गए। दुल्ला और वो मुसल्ला नौजवान आगे आगे चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे। मेरे कंधे से एक कपड़े का थैला लटका हुआ था। अब मैं मुकम्मल भारतीय देहाती नजर आ रहा था। सरहदी लकीर पर एक मखसूस मकाम पर पहुंचकर दोनों मुहाफिज रुक गए। उन्होंने तेजी से पोजीशन ले ली थी। उस वक्त वो मुकम्मल रेंजर्स नजर आ रहे थे। मुस्तैद जागो चौबंद तैयार ब तैयार दोनों ने एक मर्तबा फिर मुझे गन सल्यूट दिया और वहीं जमीन पर बैठ गए। मैंने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और दुल्हे की बैत में सरजमीन पाक से सरजमीन हुनूद पर पहला कदम रखा। हम दोनों एक दूसरे से 5 गज के फासले पर चल रहे थे। मेरे मुंह में च्युइंगम थी जिसे मैं मुसलसल चबा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था या खुदा की जात। उस वक्त तक तो मैं वही कुछ करता आया था जो हमें सिखाया जाना था, लेकिन जब वक्त बस से बढ़कर कुछ करने का आ गया तो मुझे अपने मुतालिक हमेशा से खुशफहमी थी कि मैं पत्थर के आसाब रखता हूं। लेकिन भारतीय इलाके में पहला कदम रखते ही मेरे जिस्म में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई। मुझे बताया गया था कि पहली मर्तबा सरहद पार करते हुए एक जासूस को इस कैफियत से भी 2-4 होना पड़ता है, लेकिन वो वक्ती चीज थी। ऐसा ही था जैसे कोई लम्हा आए और गुजर जाए। अब मैं संभल चुका था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया था। किसी अनजानी ताकत ने मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ा दी थी। मुझे अपने अजीम मिशन के सामने खौफ, डर, घबराहट सब कुछ हेच नजर आने लगा था। एक जज्बा था जिसने बहुत सारे जज्बों का गला घोंच कर अपनी हकीकत मनवा ली थी। मैं मुसलमान हूं और हिंदू को तबाह करने जा रहा हूं। उस हिंदू को जो मेरी माओं बहनों, मेरे मुल्क, मेरे कौम को लूट लेना चाहता था, मार डालना चाहता था। मैं बका की जंग लड़ने जा रहा हूं, एक घटिया दुश्मन के खिलाफ। दूल्हा बड़े इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे आगे चल रहा था। 2-3 मिनट तक मुसलसल चलते रहने के बाद वो पलट कर देख लेता, क्योंकि उसका लड़कपन और जवानी उन्हीं रास्तों को फलंगते गुजरी थी। लेकिन मेरा बहरहाल ये पहला तजर्बा था और मुझे हर कदम फूंक फूंक कर एहतियात के साथ उठाना पड़ा। रात के सन्नाटे में पैरों की हल्की सी चाप भी फजा में धमाके की तरह गूंजती है और फिर ये एक सीने पर गोली और छुट्टी। क्योंकि ऐसे हालात जो इन दिनों सरहदों पर नजर आ रहे थे वो दोनों तरफ रोनुमा हो रहे थे। इन हालात में कोई भी सरहदी मुहाफिज हॉल्ट पुकारने की मोहलत देने को तैयार नहीं होता। शायद यही वजह थी कि मुझ में और दुल्ले में फासला बढ़ जाता था। करीबन 1 घंटे तक हम दोनों इसी तरह खामोशी से चलते रहे। फिर वो एक जगह के करीब रुक गया। हाथ की इशारे से उसने मुझे वहीं बैठने को कहा और खुद सुन गन लेने आगे चला गया। अब हम किसी हद तक महफूज इलाके में आ गए थे, लेकिन सबसे खतरनाक मरहला अब आने वाला था। हमें एक नहर उबूर करना था जिस पर अक्सर इंडियन सिक्योरिटी इदारे नाका लगाया करते थे। मैं खेत के किनारे पर खाद की फसल में छुप कर बैठ गया। शायद दुल्ला पहले से इत्मीनान करने गया था कि झोंपड़ी खाली है या उसमें कोई मौजूद है। कोई 3-4 मिनट के बाद उसकी वापसी हुई। हम दोनों करीब ही एक घास फूस की बनी हुई झोंपड़ी में आ गए थे। ऐसी झोंपड़ी अमूमन किसान अपनी खेतों के करीब बना लिया करते हैं। झोंपड़ी में बैठकर हमने वहां मौजूद एक घड़े में पानी पिया। मैं नंगे पांव चलते हुए आया था, जबकि दुल्ले ने फ्लैट बूट पहन रखे थे। उसे रबड़ के जूतों के साथ चलने का खासा तजुर्बा था, लेकिन मैंने 2-3 फिरलांग चलने के बाद ही अंदाजा लगा लिया कि मैं ऊंचे नीचे और हमवार रास्तों पर जूतों के साथ अच्छी तरह नहीं चल सकता। उस इलाके में एक खास किस्म के छोटे छोटे कांटे वाले झाड़ियां जा बजा खेतों में और खास तौर पर खेतों के किनारों पर लगी हुई थीं। क्योंकि मुझे भी उनका खास अंदाजा नहीं था, इसलिए मेरे पांव बेशुमार कांटे चुभ गए थे और अब हल्की हल्की जलन होने लगी थी। मैंने ठंडे पानी से पांव धोए तो खासा सुकून महसूस होने लगा। यहीं ठहरो, मैं जरा जायजा ले आऊं, दुल्ले ने सरगोशी में कहा और मुझे कुछ हिदायतें देकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मैं अपना लाएअमल तय करने लगा। हम लोग राजस्थान के एक इलाके गंगानगर से सरहद उबूर कर रहे थे। गंगानगर पहला सरहदी शहर था जो मेरे टारगेट के रास्ते में आता था। दुल्ले ने मुझे यहां छोड़कर वापस चले जाना था, जबकि बाद में अपने टारगेट तक मुझे अकेले ही सफर करना था। एक मरतबा फिर ही दिल में मैंने अपने टारगेट के मुतालिक इतलात और सफर के मुतालिक जरूरी एहतियाती तदाबीर दोहराई और वहीं झोंपड़ी में कपड़ा बिछाकर खुशू खुजू के साथ
اللہ ताला की हुजूर कामयाबी की दुआ मांगने लगा। मैं अब बिल्कुल पुरसुकून था, मुतमईन और हालात का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार। चंद ही मिनट बाद दूल्हा आ गया। चलो जी, उसने तेज सरगोशी की और हम चल दिए। मैंने अपने पास मौजूद इंडियन करेंसी नोट प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके अपने कपड़ों में मुख्तलिफ जगह छुपा रखे थे। चलते चलते हम नहर के किनारे पहुंचे, वहां अपने कपड़े उतारे और उन्हें प्लास्टिक के थैलों में अच्छी तरह पैक करके एक डोरी के साथ अपने जिस्म से बांध लिया। अब हम दोनों सिर्फ अंडरवियर और बनियान के साथ नहर अबूर कर रहे थे। नहर अबूर करना पुल सिरात अबूर करने से मुश्किल दिखाई दे रहा था। रात को पानी में पैदा होने वाली मामूली सी आवाज भी धमाका पैदा कर देती है और दूसरे ही लम्हे सीने की गोली हमारा मुकद्दर बन जाती, क्योंकि नहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अमूमन इंडियन सिक्योरिटी वाले शिकार के मुंतजिर रहते हैं। हम दोनों ने करीबन मुर्दा तैराकी की, यानी सीधे लेट कर तैरते हुए नहर अबूर की। अब एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। ये नहर किनारों से पक्की थी और किनारे भी खासे ऊंचे थे, और जहां कहीं किनारा नीचा होता वहां से नहर में दाखिले का रास्ता होता और वहां सयाद जाल लगाए बैठा था। करीबन 4 मरतबा हमने मुख्तलिफ जगह से नहर को अबूर करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। खुदा खुदा करके एक जगह नहर के किनारे बड़ी बड़ी जंगली घास के सरकंडे झुके दिखाई दिए। मुझसे पहले दुल्ले ने उन्हें पकड़कर जिस्म को जोर से ऊपर की तरफ झटका दिया। मैं उसके जिस्मानी फुर्ती पर हैरान रह गया। उसके बदन में तो बिजलियां भरी हुई थीं। एक ही झटके में वो ऊपर पहुंच गया था। इससे मजीद आगे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ घंटी की अलामत को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी ये तमाम सीरीज पर वक्त मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।